حكمت عدلت هممت فنمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على آخر الأنبياء والرسل في الدنيا وأولهم وأرفعهم ذكرا وشأنا في الآخرة، سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والسالكين دربهم إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mbaɗiŋolu mbaɗi muslimolu lamoyrla ñimmalu birimbulundala radio station oto fo mimbar mahadi birkama Danfakunda United fode baba kafo teach me Quran and Sunna mbalu be tentula kalu jayi kalu konto muslimi ala konto ndirola min keda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكم أيدت الحق وكم وافقك mbaɗiŋolu ala tallala fonden sirayato ala hinnoto mfelenti muruntal yen jankote ke programme to min kanalu kan aramisa aɓe dendin sahibe tawn lela miniya lonko kilaba fon sallallahu alayhi wa sallama ay sewandi arjannola komi albalon di ñaminna ñi watol be kono la kacaɓe kere minna kola wala mol be kono mo fulanjawti na muslimi ala khalifa ba fulanjaw sayyiduna Umar ibn Khattab al-Faruq radiyallahu anhu. Ni ala kiditala sayen kacaɓe saunna bunda minto wala mo senna Umar anin kila tambita bulol minnula senna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu komi sahabe konol be ñaminna birin idunta muslimiyato kila fon nate kulu ke karande woto senna Umar kilal ya karande qur'anola, kilal ya karande sunnola, kilal ya karande halama do ñanta iniyo kulula ñaminna ñanta iniyo jankundi la ñaminna ka seneyande. wala sabu Allah subhanahu wa ta'ala ay sahibulu hakkilo bulandi nima bala mi yalon ko aya ke tumomin na Allah talla fon dalta Qur'an ba kono ako laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin ala ni'mata mu'minul male iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim tumomin na ay kila bondi kono la ay kila ki ikan ila kan akwale fo yatlu alayhim ayati aka alala aya bangerolu ka karaiyan wa yuzakkihim ake jankundi ke senendi junube kuwolto wa yuallimuhumul kitaba ake karandi alala kitabu wala miyalon ko ajita kila fon kan wal hikmata aninka ikarandi kila la sunnola komi lonnali hikma nyin fasal nyaminna wa in kanu min qabilu la fi dalalin mubin hanna tarako nyinum wollede min yalon ko jandi kila be kila ibe filibante yale kono la mimbe e bangerin. Sidna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay durkoto baleke ka dinon kila la sunnoto wala sabu ay londo sunu miyalon ko ayiri wata senna Umar adaroto kilala atata kila balle doron abela moylala wahyo min kaji kila kan aba karanna kila bulla wo kan lonnal yaytandi ka fo senna Umar na sita kila bala walla nin asita kila la nomo dingirato ikwabi ka wuli fonin kila wuli tatumo minna ka fo jensen tatumo minna. Senna Umar kada molde miyalon ko ay noto siyabake
ka kila ñinin ka fewo fen na miyalon ko a jakasta bulla walla aman koy a bulla sayyidina umar ye kila kanu danna siran wala kila sayyidina umar ya kanu be danna tambiran wala kanu be danna siran wala bari sayyidina umar ya fanke kuma kar fewlete kilayen sallallahu alaihi wasallam aya fandi kilale sallallahu alaihi wasallam anata hadith oto kila ba sallallahu alaihi wasallam ika bangeta aqul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in aldo kilina limaniyata timmala aldo kilina limaniyata kamalla fo nte ke moti miyalon ko wol kanuta iyen katambi iwululala anin katambi idingola anin molubela tew senna umar birahim moy kilala ako kilayin ko wallahi ya rasulallah la anta ahabbu ilayya min kulli ahadin illa min nafsi akayin hankali kila ngetele kanu katambi momondinna fo fonde akamanta ko kila kay gola ya umar hani umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik ila kanu te timmala fo yente kanu katambi fonla birin kila fa umar ko fa anta ahabbu ilayya min nafsi oto ngetele kanu katambi fonla kila ko maren ko al'ana ya umar ha umar sani mi yankanu sani la kanu timmata mbadin wolu senna umar ye kila kanu bar kila fanay umar kanu bake senna umar kila kanu bake e ko lundole mu senna umar ye dunya nyino ke kila bulla kase abulay ta umrala kila kayen ko la tansana ya akhi fi du'aik akayen ko mbadin kanan yinanna duwala akamda ni duwata kanan yinan fananna ila duwato mbadin wolo yalo kuma balati de kila fanan ba fala momen ko kanan yinanna duwala woto wo weytandiro ke kafo ko kila e senna umar kanule kanobe danna sirola wala sabu lonnalu nata yinke daliloti fan kafo ko nyinte kasiti moye duwañini mobulla sako nim momi yalon ko mol sedeta la kende anan ala muslimi ala sahula komi senna umar iko birin kila nyimfa ayen iko ajusulata baki akontani tabaki ako wolun tilonin kuman namin kanuta atebal atayen katambi kila la fo ayen ya akhi mbadin oto nyinkano mi alon ko senna umar yake kila wala sabu abe kila bala doron abika lafi anin kila e jamfanyola andu kila kelol min beke senna umar ma beta betole anamanantu koma oto bi o kelo dolu mso dolu yitandi ani senna umar la lo kan yimmalu min yalon ko ayekeje ka commence ghazwat badr wala muslim wala kele folo de mi yalon ko akeda kila ila bagim sanyi fulan jawti komi kila ngalo nyaminna kukun ni jandi aka dunje aka sahibulu sawra nyoya kila warayota sako sahibi alfalu min yalon ko italle ka atuku ika melun milube ko senna umar senna abakar senna uthman senna ali ñinmu molledi kila ki sawra nyoya bake oto kila jandi ghazwatu badr be kala jandi badr kelo be kala ay senna abakar sawra nyoya senna abakar nak atolo mo foloti kila te kam min sawra nyoya jama oto bira ay senna abakar sawra nyoya ghazwatu badr kola senna bakar diamuta ala kumul penta andun ako wakili ka kafirul kila
o borin kola senna umar kila naɗa fanan sawra ñoya afana kuma kende balu fo andu ata fanaye ñine beteyandi ko ita kafirol kilendi andu alala kero kan mo folo folo mi yalon ko asida foroyata wakkelo ñindo badr iga muslimol la karola iga folla ko mahja andum ikwate mu senna umar kan foro jonleti andu senna umar afon barin iga mina ko al-as bun hisham ay wofa wo badri kelo ñintole senna umar kan karandi minna wala mi yinti ko dino wala be tambirin ko be ñaato de ka fu kar mum mbaɗe de kar mum mbaɗe wote o kanale folo dino kolala andum birin kelo ñim fanan borin kolaje molu min yalon ko yolle muta kafirol kono muslimo yo kafirol min muta kele bero ñinto biri kafundin ke nati to min na kilay sahibul sawra ñoyale seydna umar ate min je wolu wolonla wala mu ñinti ko yefa hanna tara ko sahabe ko don ma ajewo ñama bari qur'an ayo nata ji ka seydna umar o miro ñim bambandi ko min nel kaccata wala ñaminda nim botoro nin tata ghazwat uhud wala mu kere fulan ñawti min keta badru kolala mbatara ka fo ko seydna umar mola miyalon ko ahammu warta bake andun doya ko abika so wala mumeke hanna tara ko kelemi yalon ko molu yaji ka fo ko de muslimolu ilafte nola bari wobika tutnate ay doya ta mobulla woto o ghazwatu uhud ñin ahud kelo ni ajube janjudi ata muslimol lela ko folo bari molu min yalon ko kila wolle londi koye muslimolu koma kanta wolle nata amira ka kilo bande jita andun kila koyen ko hanna tara ko mune keta alkana ji itulla jiyo tron kafirol nata muslimolu en koma yemmo jamale fa andun kafiro dol nata amira ka ko kila fon fanan fata wotole andun abu sufyan ate bawo alaftalo nale fo muslimo la baruma balu fo lube o fol faale bam fema fa lafta wallo na kammala a wurta ako afil qawmi muhammad munafo muhammad be mol kono janne ban kila tulo bala kila ko sahibol yenko milba bala la tujibuhu atul kana jabi amedede ako afil qawmi ibnu abi quhafa dimo bi janne ban wala abubakar kila ko la tujibuhu alkana jabi atul yedey anata ko afil qawmi ibnu al-khattab muna al-khattab dimo bi janne ban wala umarti jabir manke de birin jabir manke dron abu sufyan barta ako inna haula'i al-qawm qutilu ako nyilu fatale ako falaw kanu ahya'an la ajabuni be kendo tombi nun e jabiroke tombi nun e dankuruke tombi e jinkan birayo fodron umar ma famutano umar ko kadhabta ya adu wallah yafaniya fo ite ala jawo abi abu sufyan la ja woto ni abu sufyan na yin karo ya kesendi ibata ka fo ko muslimol la mokum malay wala ñininka ay kilale ñininka ay bakar ñininka ay umar ñininka way dandi ka fo ko fulanka fo molu kafirolu ibe silandi ñellela ibe hatri ñellela baw ñille mu muslimo ya banko bar maluti itella mirodo ni ñul fata dron muslimo ya be falale muslimo ya te lola kodake bari kila ni aja kala sahibolen ko ali dey alafta abu sufyan do ya lale bawo alafta abu sufyan e kontani o kola la dron nyin sina lan kerema ka fuko ape mol min nginin ka kan tan wota na me soto ibe kendo lale oto
akamta ko wala sabu kila ko sahibolen ko alite ni bototo itata ghazwat bani al-mustaliq iba tara ko senna umar ay lo kan nyimma kewdula nyim fananto bawo jabir ibn abdullah al-ansari atele bangi akolundole mbekele doto wala min bani al-mustaliq kelo nyinti ako fakasa rajul min al-muhajirin rajulan min al-ansar ako muhajiri ke donata ay ansaro danfu akomala biro wakera dron ay momin lipa ansariyo barata a wurata ako yalal ansarun kolwo mbalu made o nyamale mu bagin na fana muhajirin o fana mi lipa roke o fana kumandi roke ako yalal muhajirin muhajirinul anna birin kila wo moy kila ko da'uha fa innaha muntina alwo bulaje nyimu ku nyawnde wolati nyimu jahiliya kolete bari nafikul lakeba abdullah ibn ubay ibn salul komi ngakalamta nyaminna ako fa'aluha ako ya wulindira ko ya kele ko nyin muhajirinul miyalon ko ngejiya iba ifele yake ko rek ako ama wallahi la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall ako ngankali nimmurunta madina be mo buñaron aba fawle made ako be madina monde mo bondilale abe kilale ma sallallahu alaihi wasallam senna umar jakanta yade bira o moy doron anata kilaya ako kilayen ko ya rasulullah it ala kila wo da'ni adribu unuqa hadha al-munafiq mbula je ngani nafiko kan sepu jan sai nga fa kila kayen ko da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashaba akayen ko abulaje mulkan na diyamu min manke muslim wolti ya foko muhammadu kala sahibol le fa yoni ajibe jang kila be min tamande kan igaful fiqhul masalih wal mafasid ko do biji anyanta kela ibe koke maslaho kamma wala sabu kila ay umar diyamundi akayen ko abulaje katun ko kula bije miyalon ko afanan kumata bake ikafu minna ko as-sum'atu siyasiyya wala mo political reputation imariyo ila todiya afanan kumata bake nim banko be bul banko la todiya afanan mu kuma balet kila ka wala tandijan anin ka foko itulda malli nyenta detala nyola isadro ko aljaw kana asaw kana lo alma sako woluna arabul be nyaburin kila fe bakele ala sahibul kanomin kala wala tunna abu sufyan yanda kanu mustamiya kono anile fo ako ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammada akunna mana moji aka mokanu ko kila la sahibul ya kanu nyamina oto kila la fita wotodi ya mimbe muslim banko kunna ku kanu wotinya barwolu na nin umar ye abdullah ibn ubay fadron wotodi ya yimbe wulla muslimul kan nim bodoton tada ghazwatul khandaq mbatara fanan jabir ibn abdullah be bangela ako umar ibn khattab nata khandaq lungula tilo bota woto mobila ako umar kuma sabisa ebe fenkolu quraishin kolu nenna ako kilayen ko makitu an usalliya hatta kadat ash-shamsu taghrub ako do man ninte salla fotilobe tiloye boy wala mamara sallallahu sal kila kayen ko wana wallahi ma sallatuha kanante fanan jetende fanan ma sali andun woman feya kilabul sallallahu alaihi wasallam o nyamalemu kila birifta dodlade gamina tuhan kila jita je ay saljiyo muta sahibul fana saljiyo muta je yara ansaro sali tumin na danaka tilo boyta o kolale mu inata fitro sali yo ni mo fana borin kolaje mbatata ko al-hudaybiyya ate kila la bayin sanyi woron jon
kila hammeta nun kata umra la ani muslimo jama dole ko mo wili kili mo keme nani hannatra dole ko hani amo si wol ko mo keme woro wulale mo yo bare birin kila ni sahibul sudiyara makkala kuresin kuli bantambili ye bali ye dum makka o nyamale mu kila hammeta nun ka senna umar ki kata kuresin kolu kacandi bar senna umar ka en koy batu ngam mo foye miyalon ko wala buñata kata mintati min keta Uthman ibn Affan di isoki o kammalem kila nata Uthman ni kili aya bula kata kuresin kolu kan sakoru ila nyaton ko min keta Abu Sufyan di ke kibar kafude atamanna kile kuma si maka anata jiye purka umra leke bari radio kankan manke bi kute de radio kankan e kibaro janjandi ka foko kiya e momin ki min keda Uthman ibn Affan ti ko ya fale makan ko ya fa wo kibaro na tafta kila na la sahibul ma kila na la sahibul na ta ben yiro koto sahibul ye bulo diala ye kan diala ka fude ibe pareren ne ka kafirol kelendi fo ye fa natara ko kafirol de ibe parerin kela kolla wala sabi ka fo kambe wala bay'atu ridwan damiyan ko qur'ano nata ji ka koytande yo bari e ko labandula nyin ka fufulolu nyin kampu fulolu muslimol la kampol nin kafirol la kampolu inata kamben kaytolu dada idan malu tema ika kumin kumande sulhul hudaybiyah o kammala o kamben kayto o kammala muslimol nata murum madina imela umra nyin timmandino anna tra ko isudata makkala imurunta madina awa niyaje kila o ke wuluwolula akamta ko muslimol la maslahol be jeto ate wolon ne hanna tra ko sahibul dolmo wolon andu niyaji be wuluwolula muslimol be siyarin baki yerugo be siyarin baki muslimo men be o dulato wala siyada muslimo nangamo de min yanon ko imabeta badri kelot oto muslimo le yo kambe o min keten amanke ka foko lamfule ya sabu wala manke ka foko be doyaren ne bara kamta ko politiko le ya sabu politiko la maslaho le ya sabu ha badde komi ko nyimman bunya sahibolu bema yo bawo ni aja ko mon bunyema ku jamale o sab bawo birin kamben kayto yimbe safela kila ya safe ako nyin kamben kayto de abe Muhammad bin Abdullah anin Suhail bin Amru walla kamben kayto nyin timmande yo akamta ko ni aje kila ko Muhammad bin Abdullah kadun ko Suhail bin Amru aman son ka keye Muhammad Rasulullah komi kila lafta la nyamin yo odam mati ye barbirin kila lafta sabal bismillahir rahmanir rahim Suhail bin Amru man so o fananna ako ya sabe don ka foko bismika Allahumma yo woto ñinmu kullede mine alon ko aman akko man buña sahibol ma kudo fana man buñema wala ñinte ko kamben kaynto ñaabe saferen ka fo ko nin muslimen men tata makka sahibol be balan no ma jele ate muron na madina bare nim makan kamin tata madina kila ñante muron dilal ñu be mu kullede mine alon ko amam bunya sahibo dolma sako min keda Umar ibn Khattab anin awsin kolla alfa Usayd ibn Khudair anin khazra nyun kolla alfa Sa'ad ibn Ubada yo tarikh safel ale nyin yitande ko Umar nata kila kanne kala balan baya tandala nyin kamben kayto min sinyata muslimon nin kafiro tema
senna umar ko kilayen ko alasta bi rasulillah fayda manki alla la kilati man kila kayen ko bala a hankay umar me fañode ako kilayen ko awalasna bil muslimin afodun dol manke muslimode man kila kayen ko bala a hankay umar ko kilayen ko awalaysu bil mushrikin afo ñilla manke fulanka fu molde ban kila kayen ko bala umar ko kilayen ko fa alama nu'ti daniyata fi dinina oto muna sabun dolbe sonna doyala muna sabun be sonna ñiriye ñadunna kila kayen ko inni rasulullahi walastu a'sihi nde mu alala kilalde andu nde kilade nde alal so kila buray anata filar doto iko kila ko ana abdullahi wa rasuluhu lan ukhalifa amrah walan yudayyani nde mu alala jonglede nde mu alala kilalde nde alala yamoro sola annu ala tentula jede aten finindira buray umar me fañode ikatata abubakar ya ako abubakar en ko ya abubakar alastu bi rasulillah muna fo alaysa bi rasulillah muna fo kila ɗum amanki allah la kilati ban abubakar kayen ko bala akaya hankay akay awalasna bil muslimin fondol manke muslimote ban abubakar kayen ko bala a hankay akay awalaysu bil mushrikin fo ñilu manke fulanka fu molde ban kuresinkolu abubakar kayen ko bala hankay ade kuma kino fo abubakar kayen ko fa alama nu'ti daniyata fi dinina muna sambe sunna moye doya ne ndinoto senna abubakar ate sahibol kono jama atle modi mi alon ko aka tonya kuna witandi umar ay umar yamare aya konoto diya akay be mbalam baya minna abulaji andum kila ay ko tafdamin atuje abula woto ilzamu gharza akay fa inni ashhadu annahu rasulullah ndebe seedeyare ne ka foko kila mu alala kiliyara molti wa anna alhaq ma amara bih ate yamaroke minna wala mutonyati fana wala nukhalifa amra Allah andunde alala yamaro sokila nda sola andunde kila mi nyabalate la yudayyahu Allah ala tafilinde yo senna Umar akamunta ko nin kacamin tambita nin kila nin Abubakar tema akan karandi ku kuma balla wala minte ko muslimiya abika tajirinta abiko tamandi akan mola nyanto diyalale ila miro nila rayo yayi tande wala asabu fan kitabul ko ko senna Umar ala khalifayato aka sahibul suku sela rayi kendol diyala sakurayul miyalon ko se jama bela maslahu so mafa al maslahatul amma wala public interest woto insaji ka foko hurriyatul ra'i wa hurriyatul ta'bir wala freedom of expression obe muslimiya dino nyito muslimiya dino wo garantile kadi muslimo bera muslimiya nyantodi muslime o muslime lale yila miro yitandi nyaton ko yen hanna tra ko itlo miro anin nyaton ko la miro be fola nyoko male ibe bola nyokotole muslimiya dino nyin akan karandi walla woto nyaton ko wo mara lalu wo alikila moy molula nim moni yamar kendo nata ila moyala nim moni to nyanata ila moyala yalon nin ima woke ilafta idiyanya kumo ilafta wadam mala moyla ibo moylal barete to nya moylal andi lumin na ibe nya ilela o ba tarako kol tardeta woto akkumata bake senna Umar bin Khattab radiyallahu anhu kala tarikho nyin ka akaran ka kesendi aninka wala dalu taje
woto nin ñaton ko ɓe ñaton kala molu hañindi sako milketa dina ñaton kolti to ñan dunkelu ye hañindi ye to ñaafu ye hañindi ye silatilinde o yitandila ni mo ke doron ti ñarole ka siya mudari hale ka siya wala mujamala mulka wala ke isa tara ko mo adale be bare angani o tiya banni abula ka to ñaafu isaje kulu be bulata miran kilin isaje banko tembeta atata tañana mi alon ko asahayata bari ni mol silandi doron akamta ko ibe ka hañila andu to ñabe kafo bawo ni ajube senna umar birin to min na lota ala balan bayi tandi nin kila kay num siyede abe silal andu abe dela bari kila maji ka fo ko senna umar ye ko min foten ay criminal kuleke ko mi bi jamanon ka minje banko dol bi je ni to nya fodron ye nyankon ye muta ye lipa ye sora kila ma wakede kila ma wake sallallahu alayhi wa sallam adu senna umar ibn khattab radiyallahu anhu ay nyimmin keten amanje ka fuko asikata kila la koleto hani aman sika kila la koto bure bari kule bi jemi yaranka amalon alafta halonna baro bawo mole mateti ay kili asudu dino yenne andu aka dino fasa wala sabu to nyanyino abu wolera woto nimmobe to nyanyino la abulay to nyanyine nimmobe to nyafola abulay to nyafo wala mo albela maslahoti de nyoya ya kense o mi yalon to nyata koto abika e kul samba dawdan dinna akati nyaro da male wulude o mu wala da baleti mi yalon ko mo sakara wala sabu hani dingo abula ala miro ayaytandi kani dingo silandi nyama min satun nako hani alafta diyamule ate diyamuno leyen hani alafta miro itandi la ta itandi nola abula je wato dolu mira nyimma manta kebani dindi yala isi dinnoje ay miro soto wala sabu kila sallallahu alaihi wasallam ne ala sirat karan hani dinno abi kedoya al khalifolu ibika dinnol doya senna umar dindol min be ko abdullah ibn abbas wolle katara bala akay yininka ki la rayul yininka pour semira kendo di yala nyamina woto kila maji ka fuko senna umar e kasiki hanna drako senna umar fon ikani misada bake bawo senna umar fon bangeta akate akati sada bondi num bake aka nafilu sun ke bake aka nafilu salo ke bake aka jon kana fure ake bake hakke abislen ning ay kumo min fo Hudaybiyah wala bari kila maji ka fo senna umar ay kaswo kasileke ajile ka fo senna umar abi to nyanyino la dor mbadi wolu ninga fem fo janning anen sawabo benda wo mu ala tallala man tawi da malati de ninga fem fo jannanen sawabo fura nyokoma wo muntela hadama diyana khasolti wo mu setanolti mbi ala talla dan la en fola mbi ala talla dan la khafarola mba flalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سلاما